आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 26 सेप्टेम्बर 2025 शुक्रवार। आसंतु आज दिन टी एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। गोटे गाँव में जड़े चाषी रोते पाखे गोटे बुढ़ा गधटी थिला जी वर्ष वर्ष धरी सेवा कर आसुला। दिने दुर्भाग्यवशतः गधटी चाषीर एक पुराणा और सुखिला कूଅ भितर खसी पड़ा। गधटी बहुत जोर से चित्कार करने को लगिला। तार हृदय वितारक कांद शुणी चाषीटी दौड़ी आसिले एवं कूଅ भितर को चाहिए। स्थिति देखि से बहुत दुखी हेले किंतु ताकू बाहर करिवार कौन से उपाय पाउन। बहुत चिंता करिया परे चाषी एक कठोर निष्पत्ति नेले। से भाविले गधटी बहुत बुढ़ा हो गलानी एवं एही सुखिला कूଅ मध्य पोतिबार अछि। तेणु गधटी को एही कूଅरे ही माटी पकाई पोति देवा उचित हेबो। से निज पड़ोशी मान को डाकिले एवं समस्ते मिसी कोड़ी कोदाल धरी कूଅरे माटी पकाइबा आरंभ कले। प्रथमे जेतेबेले गधर पिठी उपरे माटी पड़िला से बुझीगला जे ता सहित कौन होगाकू जाउछि। से आहुरी जोर रे कांदिबाकू लागिला किंतु किछि समय पर समस्ते देखि आश्चर्य हो गले। गधटी चुप हो जाइतिला। से एक अद्भुत काम करुथिला। जेतेबेले से ता पिठी उपरे माटी पड़ुथिला से निज देह को जोर रे झाड़ी देई से माटी को तळे पकाई देउथिला एवं ता उपरे पाद रखी ठिया हो जाउथिला। चाषी और पड़ोशी माने आहुरी माटी पकाई चलिले। आउ गधटी मध्य से माटी को झाड़ी ता उपरे चढ़ी चलिला। धीरे धीरे कूଅ भितर माटी स्तर बढ़िबाकू लागिला एवं गधटी ऊपर को उठिबाकू लागिला। शेषर गधटी से माटी उपरे चढ़ी सहजरे कूଅरू बाहर को आसीगला एवं निज जीवन बंचाइला। एही कहानी रो एहा शिक्षा मिला जे आम जीवन रे मध्य अनेक लोक एवं परिस्थिति आम ऊपर को समालोचना, निराशा, असफलता एवं समस्या रूपक माटी फिंगी थांती। एबे एहा आम उपरे निर्भर करे जे आमे सेई माटी तळे दबी जिबा ना सेई गध भली ताकू छाड़ी देई ताकू ही एक सीढ़ी भाव में व्यवहार करी आहुरी ऊपर को उठिबा। प्रत्येकटी समस्या जहाँ आपण को तल को टाणिबा को चेष्टा करे ताहा प्रकृत आपण को ऊपर को उठिबार एक सुजोग देई थाए। बंधुगण, एही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है अश्विनी शुक्ल पंचमी, नक्षत्र है अनुराधा, चंद्र राशि बिछा राशि। तेबे आसतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ कर मीन पर्यंत 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि आर्थिक दृष्टि दिनटी स्वाभाविक रहिबो। कर्म क्षेत्र रे नुआ दायित्व मिल पारे जहाँ आपणक पई लाभदायक हेबो। पारिवारिक जीवन में सामान्य बुझामणा आवश्यक। छात्र छात्री माने पाठपढ़ार अधिक ध्यान देवा उचित। प्रेम संपर्क में मधुरता बजाय रहिबो। स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हुंतु। विशेषकर पेट समस्या देखा दे पारे। यात्रा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणक पई शुभ रंग है नाली। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपणक मिश्रित फल मिलिबो। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिल किंतु किछि बाधा आसीपारे। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। हठात धन लाभर जोग रही। परिवार रे शांतिर वातावरण रहिबो। कथबार्ता रे संयमता रक्षा करंतु नचेत विवाद होई पारे। छात्र छात्री मानक पई दिनटी भल रहिबो। मानसिक शांति पई जोग और ध्यान करंतु। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज आपणक दिनटी आनंदमय हेब। कर्म क्षेत्र में आपणक कार्य को प्रशंसा मिलिबो एवं पदोन्नतिर संभावना अछि। आर्थिक कारोबार पई दिनटी शुभ अटे। बंधु मानक सह संपर्क मधुर हेब। कौनसी शुभ कार्य पई यात्रा करि पारंती। प्रेम जीवन में सफलता मिलिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो तथापि खाद्यपेय प्रति ध्यान दियंतु। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व भल भाव चिंता करंतु। कर्म क्षेत्र में कार्यभार अधिक रही पारे। किछि गुप्त शत्रु आपण को असुविधा रे पकाइबा को चेष्टा करि पारंती। खर्च वृद्धि हेब तेणु आर्थिक योजना करंतु। पारिवारिक समस्यार समाधान हेब। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। मानसिक चापरू दूरे रहिबा को चेष्टा करंतु। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार भगवान शिवंकर अभिषेक करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାଲି। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ କଟିବ। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ବିଚାର ଓ ଯୋଜନା ମନକୁ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।